ओके, नोमोजो 7.0 सद्याक जावपाचो आसा 11 तारखेक आनी ताज्या निमतान आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सर आनी जांच्या आयडियेंतल्यान हो सगळो जो नोमोजो जो सुरू जाल्लो आनी ह्या वर्सा 7वो फावट आमी मनयता सर. एकमेव फेस्टिवल जंय भुरगे ते जाणटे पर्यंत हांगासर तांच्या खातीर झोन आसता आनी प्रत्येक कॅटेगरीच्या लोकांक हांगासर येवन एन्जॉय करपाक मेळटा. आयडिया कितें आशिल्ली सगळ्यान पयलीं? नो मोजो म्हणल्यार नो मोटो झोन, नो मोबायल झोन. पीपल नीड टू कम टुगेदर इन दीस वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी. स्वता एकामेकाक डिनर टेबल ना लंच टेबलाचेर फॅमिली बसता तेन्ना सुद्दां मोबायल घेवन भुरगीं आसता, पेरंट्स आसता. स्ट्रेस हेज इन्क्रीज, जॉयंट फॅमिलीज ना आनी वर्किंग पेरंट्स अप्रोच हेज मूड अप. wherein the whole bonding between the children, parents or grandchildren, grandparents, or children and parents, हाजे भितर गॅप जावंक लागिल्लो आसा. These toxic thoughts need to be taken out. And No Mozo gives a festival of thoughts where people come together, give you a better sense of community living, how we can enhance our part as far as Goinkar is concerned. At the same time, main कितें आसा, आमचो कल्चर इतलो रिच आसा, हेरिटेज आसा, ट्रेडिशन आसा, कलिनरी आसा. एट द सेम टायम भुरग्यांक फुडें काडटले थ्रू स्पोर्ट्स. भुरग्यांक तांकां प्रोत्साहन दितले, महिलांक आमी प्रोत्साहन दितले, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक प्रोत्साहन दितले. जाल्यार एक माध्यम अशें आसा की सगळ्यांक बरोबर हाडून करप. म्हणजे एक खाण पदार्थ आपूण घरा केल्लें आपूण हाडून थंय विक्री करता आनी आपूण 4 रुपया जोडटा. ती जे एक जोडपाचे कुशीकच दवर, पण त्या महिलाक एक स्वताक एक कॉन्फिडन्स मेळटा टू फेस द वर्ल्ड. बिकॉज शी इज कमिंग थ्रू दॅट फेज ऑफ एनकाउंटरिंग अ पर्सन, सेलिंग अ प्रोडक्ट, फायंडिंग अ स्माइल ऑन द पर्सन. Similarly, there are artisans, there are people who are musicians, there are people who have their artworks coming out. So many people, including startups from technology point of view, come here and एक झोन वापरून ते भुरग्यांक दाखयता आसतना भुरग्यांक इन्वॉल्व करतात. Institutions come and participate. So it is like a whole family, a extended family of Goinkars coming together. आणि आमचे पर्वकार खास करून ज्यांच्या खातीर हो फेस्टिवल इज समथिंग विच हॅज बीन एनहान्स्ड एवरी year to year. And a thought process of talking about the sustainability, economic कशें करूंक मेळटा, एनवायरमेंट कसो सांबाळपाचो आनी फुडल्या जनरेशनाक हे फुडें व्हरता आसतना आमचें कल्चर ट्रेडिशन कशें सांबाळप, एक ल्हानशी मेसेज ह्या नोमोजोंतल्यान वता. सर, पूण आतां हे सगळे डेफिनेटली अशे तरेचो फेस्टिवल आनी गोंयांत तर जायत ना खंयसरूच ओन्ली फेस्टिवल. तशेंच आमी जेन्ना नोमोजो एका दिसाचो उलयता, आमी पर्वरीन पळयता बिकॉज ऑफ युअर विजन आमी म्हणपाक शकता. हांगासर स्पोर्ट्स जे एक्टिविटीज आसा ताज्या खातीर प्रत्येक कडेन एक आपलें संकुलन तुमी केल्लेलें आसा. तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग निमित्तान, तुमचे कल्चरल निमित्तान विजन हे आसा आनी अशें आमकां खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिश्टी पडना. सो नोमोजो हो एका पुरती जस्ट एक मेसेज, बट पर्वरीन वर्सभर चालू आसता. पर्वरी वी हॅव कावड आउट ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आफ्टर डिलिमिटेशन. 2012 पयल्या फाटी कॉन्टेस्ट केल्लो तेन्ना एक 20 वर्साचो मास्टर प्लॅन हांवें स्वता तयार करून घेतिल्लो की हाव टू डू फेज वायज. कित्याक पर्वरी वॉज ऑलवेज द टेल एंड अँड नेवर लुक्ड एट. पर्वरकारांक जेन्ना मेळटालो, पर्वरकारांची खंत आयकतकर एक दिसतालें की दिस हॅज बीन निग्लेक्टेड. So putting everybody's thought together, we have come up basic amenities now, around development in terms of giving quality parks, basic amenities of sewerage, garbage, water, electricity being made into modernized, ensuring that as the growth increases, we have to ensure development also increases. म्हणजे residential वाढले, complexes वाढले, commercial वाढले, government offices आयली. Half of Panjim is shifted into Porvorim. Then we need to be ready for it, and that is how we had slowly mastered and gathered this information through the people of Porvorim itself. जे आमचे ज्येष्ठ आसात तांणी आपले कॉन्ट्रिब्युशन हातूंतल्यान खूब आसा. तांणी आमकां सदांच मार्गदर्शन केलां की फुडें केल्यार कितें बरें जातलें. त्या प्रमाणे वी हॅड क्रिएटेड अ विजन डॉक्युमेंट एंड दॅट स्लोली वी हॅव पुट इट इंटू रियलिटी, मेकिंग अ इम्पॅक्ट टू एवरी पर्सन्स लायफ. म्हणजे एवरी घरांतल्या मनशाक तो इम्पॅक्ट कळटा. जो मनीस पर्वरी रावता ताका सांजचो फक्त एक पार्क फक्त भोंवपाक न्हय, तरेतरेची पार्कां आसून बसपाक. दॅट एनहान्सीज द क्वॉलिटी ऑफ लायफ. भुरग्यांक वेवस्था आसा खेळपाक, दॅट एनहान्सीज एंड प्रमोट्स यू इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. महिलांक खातीर, सेल्फ हेल्प ग्रुप खातीर बाकीचे रिटेल आनी अदर आउटलेट्स हॅव बीन ओपन वेर दे कॅन कम इन, तांची विक्री करूंक शकता. शेतकऱ्यांक खातीर करपाक प्रोत्साहन फार्मर्स क्लब आनी बाकीचे केल्ले आसा. सो इट्स बेजिकली फ्रॉम हेल्थ टू स्पोर्ट्स टू एवरीथींग, फ्रॉम सिनियर सिटीजन्स टू द चिल्ड्रन, वी हॅव टेकन केअर ऑफ एवरीथींग. पयलीं हेल्थ सेंटर आल्दोना आशिल्लें, आमी पर्वरी हाडले. We ensured that the free medication is available throughout in terms of the people through a small PHC. So people who had to go for free medication to GMC or Azil or Aldona are getting it here. तुका समज डायबिटीज आसा आनी डायबिटीज ट्रिटमेंट हांगाच मेळटा, इन्सुलीन हांगाच मेळटा. I think this sorts out a lot of issues. So
सर्वसामान्य मनशाची कळ कितें ती कळ एड्रेस करून वी हॅव क्रिएटेड दीस होल थॉट अँड परवरी आय थिंक इज कावड आउट ऑफ दीस होल thought process where today Swabhimani and Abhimani Parwarkars can feel the difference of what Parwari was before 2012 and now in the last 12-13 years of how much development has happened in terms of reaching out to the development what people wanted. Yeah, development is with consent, participative development, लोकांकडे उलोवन आनी आमी सदांच स्वताक ट्रान्सपरंट आनी अकाउंटेबल दवरला, एक्सेसिबल दवरला. सो कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार तुका दुसरो माध्यम गरज नासता, तूं सरळ रोवन कितें आशिल्लें हो विशय कितें सरळ फोन मारून विचारता. सो दॅट अलाउज यू टू बी मच मोर ट्रान्सपरंट इन दीस होल प्रोसेस. सो म्हाका दिसता एकमेव अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जंय सरान तेन्ना म्हटलें की स्वाभिमानी अभिमानी अवश्य आसचें, कारण अशा खंयचेच गोश्टी ना ज्यो पर्वरीन हांगासर आमकां मेळचे ना. आनी एक गोश्ट ट्रान्सपरन्सी सरान उलयलो, प्रत्येक प्रोजेक्ट येताना सर एक पळयलां आमी लोकां कडेन उलयतना तुमी कशें उलयता ते आनी लोकांचें पार्टिसिपेशन कशें आसता ते. सो आमी तुमकां फक्त खेळांगण म्हणा किंवा बाकीचे हांगासर जे प्रोजेक्ट दिसता मुद्दम पर्वरीन येयात आनी हांगासरले पार्क पळयात, हांगासरले वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पळयात, हांगासरले खेळांगण हांव फक्त बारीक म्हणिना व्हडले प्रोजेक्ट्स आसात ते सुद्दां पळयात. अँड तुमचे कितें फीडबॅक आहा ते अवश्य दिया. आमचे सर ऑलवेज वेलकम करता ह्या फीडबॅकाक. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.